ka magpakisayod, may tungod sa kabubuton sa Diyos, o may tungod sa pagtulunan sa Diyos, o may tungod sa mensahe sa Diyos, ato ba sa pastor, maging pare, ato ta sa pare sa Diyos, kay sila man ang piniling katawhan sa Diyos, aron mutudlo ka nato, may tungod sa kabubuton sa Diyos. Muna, kung doon na tayo kalibog, ayaw mo pamutan na sa pastor, kay siguradong musamot ang iyong kalibog. Kalibog-libogon man ba ng pastor? Kung namoy kalibog, kabayan sa pagdoklina sa Katoliko, at mo sa mga pare sa Katoliko, kay sila mo manaan, gitudlo o gipili sa Diyos, aron mo tudlo nato, may tungod sa pagtulungan. Muna mga igsoon, natin mga pare sa Diyos, mga igsoon, mopon ni ang gisangunan sa Diyos sa pagsangyaw, may tungod sa atong kaluwasan. Sumala pa sa Salmo, Kapitulo 132, versikulo 16. Atong basahon mga igsoon. Salmo, Kapitulo 132, versikulo 16. O sa gingan din matod pa, ipasangyaw ko sa inyong mga pare na muluwas ako. Kinsay musangyaw na ang Diyos muluwas ka nato, ang mga pare, dili mga pastor na dili pare. Mabito ng Episo, Kapitulo 5, versikulo 11. Kung sumaytingan din mo kini ang mga pare na dipasabot niya na pastor, dili ng pastor sa laing pundok. Atong basahan mga igsoon, Episo, Kapitulo 4, versikulo 11. Ngayon din yung mga igsoon. Ang mga gasa niya mao, ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga evangelista, ang uban mga pastor, o mga magtutudlo. So ang Diyos naghatag og gasa nato sa mga tao. Ang ubang tao gihatagan sa Diyos og gasa, o sa mga gasa gihatag sa Diyos, ngayon din gihimong mga apostoles. Sunod, ang ubang gasa gihimo sa Diyos na propeta, ang ubang tao. Ang ubang mga tao gihimo sa Diyos na evangelista. Ang ubang mga tao gihimong pastor o magtutudlo. So ang pangutana, kining pastor na gisgutan sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 6, mo ba ning pastor sa mga dili Katoliko? Pastor ba ni sa mga protestante ang tubag dili? Pastor ni sa tilog na simbahan na dito po di Kristo. Kaya itong pagayunon, ang versikulo 12, gusto na ganyan din gahimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Diyos alang sa buluhaton niya Kristohanon. Pag-alagad aron mutubo ang lawas ni Kristo. So gihimo niya sa Diyos na muhatag siya mga gasa ngadto sa nakadayang mga tao, nakadayang mga gasa ngadto sa mga tao. Gihimo niya na sa Diyos aron na mutubo ang lawas ni Kristo. Na ang mga tao na gitagaan sa Diyos o mga gasa makatabang kini sa pagpalambo sa lawas ni Kristo. Hindi tayo makatabang sa pagbungkag sa lawas ni Kristo. Kung saman ngayon ang lawas ni Kristo na diskutan nini. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18. Si Kristo mao ang ulo sa simbahan na mao ang iyang lawas. Ato pa, si Kristo sa diyan, sa wala pa si Mikayag sa langit, naghatag si Kristo mga gasa nato sa mga tao. Ang ubang mga tao gitagaan ng gasa sa na mahimong apostoles. Ang ubang mga tao gitagaan sa Diyos o gasa na mahimong magsasangyaw. Ang ubang mga tao gitagaan sa Diyos o gasa sa pagka-propeta. Ang ubang mga tao gitagaan sa Diyos o gasa sa pagka-pastor o pasabot sa pagka-magbalantay. Kung sa'y tumungog tuyo nga nung yatag man ang Diyos o mga gasa dato sa mga tao, aron na ang mga tao makatabang sa pagpalambo sa lawas ni Kristo. So kinsa man kini mga tao na gitagaan sa Diyos o mga gasa, kinsa man kini kanang pastor na diskutan niya, ang pastor na makatabang sa pagpalambo sa lawas ni Kristo. Unsa man ang lawas ni Kristo na atong palambuon, mao nang simbahan na dito ko di Kristo. Dili kay ang mga pastor na mao
siyak-siyak sa lawas ni Kristo. Yo dili na mao kaya ang mga pastor karon sa lain pundok sila mo hinungdan na nagkabahin-bahin ang lawas si Kristo. So kinsa man kini pastor nga gisgutan walay mga igsoon kanang pastor nga naa sulod sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang iyang lawas. Ang tumugog tuyo aron mapalambo ang lawas ng simbahan ni Kristo. O kining mga gasa na gisgutan sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 giusa na diha sa mga pare. Una, ang mga pare gitawag na pastor. Pagkasabot ang pastor magbalantay. No, ang pastor nagpasabot magbalantay. Unya ang pare magbalantay ba? Magbalantay. Labi na ang paris place. No, ang usa ka pangulo diya sa usa ka gitawag na itong parokya. Nahimo mangani ng pastor na sa lain pundok walay sita na pila ka buok ang membro ana. Usa pa kaning mga pare nga linibo ka sakop sa iyang parokya dili mahimong pastor. So ang pare mga igsoon pastor na ug ang pastor na gisgutan sa Efeso 4:11 mo nang mga pare. Unya ang mga pare magsasanyaw ba kay ningon dinhi sa Efeso ang uban gitagaan gasa sa pagkamagsasanyaw. Ang pangutana ang pare magsasanyaw ba? Magsasanyaw. Atong basahon nga ang pare magsasanyaw. Salmo kapitulo 132 bersikulo 16. Unsa may gingon dinhi sa sulat ni Propeta David. Salmo kapitulo 132 bersikulo 16. Ang pangutana ang pare kay pastor man, ang pare ba usab magsasanyaw? Ang tubag ang pare magsasanyaw. Asa mabasa sa Biblia nga ang pare magsasanyaw? Atong basahon. Salmo 132 bersikulo 16. Ipasanyaw ko sa inyong mga pare nga muluwas ako. Pagkaklaro. Kinsay muluwas? Ang Diyos. Apan sa dili pa siya muluwas, kinsa may iyang gitugutan o gihatagan sa katungod sa pagsanyaw na ang Diyos muluwas ka nato. Ang mga pare, nato pa, ipasanyaw ko sa inyong mga pare nga muluwas ako. Sa ato pa rin mga igsoon, ang mga pare magsasanyaw. Bunang Efeso 4:11 mabuo na niya sa mga pare. Sunod, Mayong gabi po, ang mga bro. pare magtutudlo ba? Ang tubag magtutudlo. Mayong gabi, bro, Sister Helen. Magtutudlo. Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7. Kung sa may gingon dinhi sa sulat ni Propeta Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7 atong basahon mga igsoon. Ningon dinhi mga igsoon Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7 katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod na pagtulunan. Kinsay mutudlo nato mga pare nganuman kay ang mga pare dunay katungdanan sa pagpanudlo kanato kabahin sa pagtulunan sa Ginoo. Atong masahon. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo kanato sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Pinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mo man ang mga sinugo sa Ginoo nga labing halangdon. Kinsay sinugo sa Dios? Ang mga pare. Unsay sugo sa Dios sa mga pare? Ang pagtudlo kanato may tungod siyang kabubuton. So kinsay mo tudlo ko? Pastor ba? Pastor na pare. Dili na pastor na dili pare. So kanang pastor Efeso 4:11 na ang Diyos naghatag og mga gasa, ang ubang gasa gihatag sa Diyos nato sa tao ang pagka-apostoles. Ang pare apostoles ba? Apostoles. Kay si Kristo matud pa sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 1 si Kristo mo ang apostol o pangulong pare. So kay si Kristo apostol o pangulong pare nagpasabot madunag po din mga sakop si Kristo ngayon gipanguluhan o kanang mga sakop niya ngayon gipanguluhan mga apostoles usab o mga
magbalantay mga igsoon. So ang pare may pasabot diya mga igsoon. Kaya ang mga pare mo na mga tao nga dipili sa Dios aron motudlo kanato. Kusa giawhag kita sa Dios nga ang tanan mga tao kinahanglan adto sa pare magpakisayod may tungod sa akong kabubuton. Ayaw sa pastor dili pare. So klaro mga igsoon, no? O kinahanglan mo espiritu ta sa mga pare. Kung mo espiritu ka sa Dios, mo espiritu po ta sa pare. Kay sumala pa sa Sirat, Kapitulo 7 mga igsoon, versikulo 32. Atong basahon. Ningon din ni mga igsoon ang Ginoo. Sirat, Kapitulo 7, versikulo 29. Ningon din, kahadlok di ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing o tahura ang iyang mga pare. Pagkaklaro, kahadlok di ang Ginoo sa tibok niyong kasing-kasing o tahura ang iyang mga pare. So kung nahadlok o mitahod ka sa Ginoo, mutahod usap kita sa mga pare. Kaya kung dili ka mutahod sa mga pare mga igsoon, unsay gingon sa Deuteronomio Kapitulo 17 versikulo 12 atong basahon mga igsoon. Unsa may padulngan sa tao nga dili mutahod sa pare mga igsoon, sumala pa sa Deuteronomio Kapitulo 17 versikulo 12. Ngayon din ni mga igsoon atong basahon. Kinsa kadtong dili mutuman sa maghukom o sa pare nga tuwa dito kinahanglan patyon kanang tawhana. Pagkaklaro, kinsa kadtong dili mutuman sa maghukom o sa pare nga tuwa dito kinahanglan kanang tawhana patyon. So kinahanglan na mo espiritu ta mutahod ka sa pare. Kay kanang mga pare muna ang mga alagad sa Dios. Sumala pa sa Isaiah 61 versikulo 6. Kung sumay dingon din ni mga igsoon. Mga pare, mga igsoon, pinili na sa Dios. Isaiah Kapitulo 61 versikulo 6. Ningon din ni mga igsoon. Kamo tawgon nga mga pare sa Ginoo, nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Sa ato pa mga igsoon, ang mga pare di ay alagad na sa Dios. Mo nang mutahod ka sa mga pare. Nganuman kay alagad na sila sa Dios. Kay kung di ka mutahod sa mga pare, usay gingon kanang tawhana patyon. Deuteronomio Kapitulo 17 versikulo 12. So muna mga igsoon, o kanang mga pare mga igsoon, mga pinili na sa Dios. Sumala pa sa Hebreo Kapitulo 5 versikulo 1 kama ngadto sa 4. Usbon ako mga igsoon, kining mga pare pinili na sa Dios. Hebreo Kapitulo 5 versikulo 1 kama ngadto sa 4. Ang tanan mga pangulong pare gipili gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga gasa o mga halad ng mga mananap na sunugon tungod sa sala. So ang tanan mga pangulong pare gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios. Patro, sa ginon, walay magpili sa kaugalingon aron mamahimong pangulong pare kundi ang Dios mo nagpili kaniya. So ang mga pare din mga igsoon pinili na sa Dios. O kay pinili man sila sa Dios, mo respeto ka sa mga pare. Kay kung dili ka mo respeto, Deuteronomio Kapitulo 17 versikulo 12, silutan ang tao na dili mo respeto sa pare. Nga naman, kay ang mga pare, matod pa, mo sila ang mga tao na gitawag, gipili sa Dios aron mo alagad kaniya.
Biblia. Isaias, Kapitulo 61, versikulo 6. So mga igsoon, ang mga gasa diya sa Diyos sa Episo 4:11 nagtumong ka na diha sa pare. Tunod na ang mga tao gikagahan sa Diyos o nagkadayang gasa. Apan ang mga gasa na nagkadayang gasa na gihatag sa Diyos dito sa mga tao, natingog po na diha sa mga pare. Kaya ang pare, batod pa, usa ka pastor o karang magbalantay, may mo magay ng pastor ang mga dili katoliko, na pila na membro, usa ka ni mga pare nga lilibo ang iyang membro. Ano? So, mo na mga igsoon na ang mga pare kayon, mo na mga alagad sa Diyos, kaning mga pastor nga mga pare. Apan ang pastor na dili pare, dili na alagad sa Diyos. So mga igsoon,